Troisièmement, la représentation des nombres réels. A, conversion d'un nombre réel en nombre binaire. في la section غادي نهضروا على la conversion d'un nombre réel en nombre binaire. يعني même ماشي غير les nombres entiers غنديروا الكونفرسيون حتى les nombres réels. يعني كيفاش البي سي ديالنا كيفهم les nombres réels وكيفاش كيستوكيهم. Alors, nous pourrions définir un réel positif de base décimale en binaire. On est là, ممكن définir le réel positif de base décimale représenté sur la base binaire. Par exemple, traduction de nombre 78.347 يعني 78.347 فيه الفاصلة دونك نقسموه على جوج غادي ناخذوا لا بارتي اونتيير اللي هي 78 وغنديروا ليها لا ريبريزونطاسيون من الديسيمال البينار كيف ما شرحنا من قبل غادي نبقاو نقسموه ناخذ 78 ونبقاو نقسموه على جوج وداك الخارج اللي غيبقى لنا حتى هو نقسموه على جوج حتى كنوصلوا للخارج تساوي 0 وكناخذوا دوك البقيات اللي عندنا كنبداو من التحت للفوق. Nous pourrions nous opérons une suite de division par deux et retenons les divers restes. هادشي اللي قلت دونك غناخذوا 78 مقسومه على جوج غنلقاو 39 الباقي 0 39 على جوج 19 الباقي 1 19 نقسموا على جوج 9 الباقي 1 9 نقسموا على جوج 4 الباقي 1 4 نقسموا على جوج هي جوج الباقي 0 جوج نقسموا على جوج 1 الباقي 0 1 نقسموا على جوج هي 0 والباقي 1 دونك في الريبريزونطاسيون في الريزلتا غادي نحطوا 1 0 0 1 1 1 0 هذا هو الريزلتا. Donc d'abord درنا la représentation ديال la partie entière. دابا ندوزو la partie fractionnaire. La partie fractionnaire اللي هي 0,347. كيفاش غنريبريزونطيوها؟ غناخدو هاد لا فالور ديال 0.347 غادي نضربوها في جوج حيت بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون في لا باز بينير غادي نضربوها في جوج غادي تعطينا 0.694. هاد 0.694 غنقارنوها مع واحد هي صغر من واحد الوغ غنحط صفر. فين غنحط صفر؟ دونك غنحط 0.347 تساوي هاد الصفر صفر فاصلة اللي من موراها غنحط زيرو ديال حيت 0.694 صغر من واحد دونك غناخد دابا 0.694 وغنضربها في جوج غتعطينا 1.388. 1.388 كبر من واحد شنو غنحط واحد الوغ 0.347 تتساوي 0.01. دابا غناخد 0.388 راه ما خديتش 1.388 كناخد غير لا بارتي فراكسيونير ديال العدد. دابا 0.388 غنضربوها في جوج غتعطينا 0.766. 0.766 صغر من واحد دونك غنحط صفر ونبقى غادي هكا. دابا 0.766 غنضربوها في جوج غتعطينا واحد فاصله يعني كبر من واحد غنحط واحد. غناخد لا بارتي فراكسيونير ديالها 0.522 غنضربوها في جوج غتعطينا واحد فاصله يعني كبر من واحد غنحطو واحد. دابا غناخد 0.104 نضربوها في جوج غتعطينا 0.208 صغر من واحد يعني غنحط زيرو. 0.208 غنضربوها في جوج غتعطينا 0.416 صغر من واحد غنحط صفر. 0.416 نضربوها في جوج غتعطينا 0.832 صغر من واحد. 0.832 فوا 2 غتعطينا 1.664 كبر من واحد يعني غنحط واحد. 0.664 غنضربوها في جوج غتعطينا 1.328 كبر من واحد يعني غنحط واحد وغنبقى بحال هكا. دابا هادشي كامل على حساب البريسيزيون اللي بغينا. دابا غنبريزونطيو في لا باز بينير على حساب البريسيزيون اللي بغينا. واش بغينا بريسيزيون واش بغينا جوج ارقام منفصله رقم منفصله جوج ارقام منفصله 3 4 5 6 على حساب امتى غنوقفوا. Donc continuez cette méthode jusqu'à atteindre la précision souhaitée. هادشي اللي قلت لكم. دابا ici 0.347 décimal est arrondi à 0,0 المهم بقينا غاديين صفر واحد. هاد الريبريزونطاسيون اللي لقينا بينير avec une précision absolue de 2 à la puissance moins 10. يعني جينا نحسب هنا غنلقاو 10 الارقام منفصله يعني 2 à la puissance moins 10. الا قال لك البريسيزيون 2 à la puissance moins 11 خاصك تعطيهم 11 رقم منفصله
2 على puissance moins 10 10 الارقام منفصله، يعني غنبقى تلقى 10 الارقام منفصله، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دابا عندنا B la représentation des nombres à virgule flottante. شنو هي virgule flottante وشنو هي la représentation des nombres كيفاش غنديروا la représentation des nombres à virgule flottante. Donc nous savons qu'il est nécessaire de stocker des données dans les machines. Bien sûr اي machine عندها les données كتبغي تستوكيهم. Ainsi le nombre 9.750 se trouvera mémorisé sous la forme suivante. إلا خدينا تسعود لا كونفرسيون في البينار ديالو هي 1001 0.750 لا كونفرسيون في البينار ديالته غنضربوها في جوج تعطينا 0.5 صغر من تعطينا 1.5 يا ربي كبر من واحد غنحطو واحد 1.5 غناخدو 0.5 غنضربوها في جوج تعطينا واحد. مني كنلقاو ايكالا 1 كنحطو 1 وكنوقفو. يعني هنايا باش مثلا لقينا لا ضربنا شي عدد في ما يكون 0.5 ضربناه في جوج غادي يعطينا واحد، يعني غنحطو واحد وغنوقفو يعني صافي. الوغ دونك 9.750 اون ديسيمال هو 1001,11 في البينار. Toutefois, cette expression binaire ne suffit pas de définir totalement notre donnée. علاش؟ car il n'y a aucune indication sur la valeur du poids binaire affecté aux différents bits. Donc ما عرفناش اصلا واش هذا 0 واش هذا 1 واش هذا ما عرفناش لو بوا ديال كل رقم ديال كل بيت عندنا. d'où la notion de virgule. وشنو اللي كيخلينا نعرفوها هي la virgule. Donc en utilisant cette notion de virgule, notre nombre peut s'écrire de la manière suivante. يعني اش غنديرو غناخدو هاد ان ديالنا غنحولو هاد الفيرغول حتى لهنا باش يولي عندنا رقم واحد هنايا وغنديرو 0.111 ولكن غنضربوها فوا 2 على بويسونس 4 2 على بويسونس 4 حيت تحركنا بربعه الارقام. دونك هاد ليكريتور غادي يفهم البيسي حيت عندنا واحد الرقم اللي صغر من واحد صغير من واحد ومضروب فوا 2 على بويسونس 4 يعني عنده هنا لو بوا وعنده هذا الرقم اللي صغير دغيا غيستوكي ما غياخدش. دونك كيفاش البيسي غيفهم غيستوكي هاد العدد كيفاش غيستوكي دابا هو خصو يستوكي بواحد الطريقه عاد يافيشي بحال هكا عاد يتافيش بحال هكا. دونك cette dernière expression présente l'avantage de représenter la grandeur par un nombre inférieur à 1. شي قلت لكم يعني l'avantage ديالها هو اننا غنريبريزونطي واحد العدد اللي صغر من واحد يعني صغير multiplié مضروب في واحد لا puissance de 2 يعني مضروب في واحد لا puissance de 2. L'exposant 4 est bien entendu représentatif de la position de la virgule. هاد 4 qui représente la position de la virgule bien sûr. Donc pour définir totalement notre information باش نديفينيو 9.750 il faudra dans ce système la représentation de deux termes. غنحتاجو la représentation de deux termes. Le terme 111 اللي هو هذا اللي من بعد الفاصله كنسميوه le montis. Le terme 100 appelé caractéristique. هذا le terme 100 هي 4 هي 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 هي 4 هي هذا لو بوا ديال لا فيرغول. دونك كنحتاجو لدو تيرم montis ou le caractéristique. Si dans une machine les informations sont représentées en virgule flottante, elles se représenteront de la manière suivante. يعني ها المونتيس ديالنا وها الكاركتيرستيك. دونك مثلا عندنا واحد البيسي شد عنده المونتيس هو هذا وعنده الكاركتيرستيك ديال هذا. دونك فاش غيبغي يريبريزونطيه دونك ال سورا ايغال يحط ان وغادي يدير 0 فيرغول وغيحط المونتيس وغيضرب فوا 2 على بويسونس 4 اللي هي 100 بالبينار. دونك غيشد ان تتساوي صافي وغيحرك الفاصله بربعه الارقام صافي وهذا هو لو نومبر ديالنا. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي نومبر ا فيرغول فلوتونت. وهذه باش مزيانه ان كيكونوا عندنا لي نومبر صغر من واحد يعني ما كنحتاجوش للستوكاج بزاف.
Donc, on minimise le stockage. D'abord, on va passer à la représentation des nombres à virgule fixe à l'mara. La représentation de nombres en virgule flottante n'est pas la seule imaginable. Expliquons la représentation de nombres en virgule fixe par un exemple. Donc, on a l'exemple. اللي هو 25.75 في la base 10. La représentation binaire ديالو هي 11001,110. دونك غنحطوا في كل كاز غنحطوا ارقام ديالنا ودونك الفيرغول غتجي ما بين هاد الواحد والواحد دونك غنحطوها هنايا. Alors, la position de la virgule est fixe arbitrairement à la quatrième case, à la première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Donc هنا فين كاينه la virgule vers la gauche. Donc vers la gauche. La position de la virgule n'est pas visualisée. La case la plus à droite représente le poids 2 à la puissance 0, ce qui est évidemment faux. وهادشي راه خاطئ يعني حيت هاد العدد ما نقدروش نعرفوا واش هذا 2 على puissance 0 2 على puissance 1 2 على puissance ما كنعرفوش. دونك خصنا اش نديرو. Cette représentation suppose la multiplication implicite de ce nombre par 2 à la puissance moins 3. نحاولوا هاد الفاصله كاريمون هنا باش يولي عندنا هاد الرقم ميم سي هاد الرقم غيكون كبير ولكن هذه هي ريبريزونطاسيون ان فيرغول فيكس. دونك نحيدو حنا كاع الفاصله غيولي عندنا واحد لو نومبر sans virgule. Donc cette représentation suppose la multiplication implicite de ce nombre par 2 à la puissance moins 3. Le terme moins 3 est représentatif du positionnement fixe de la virgule. Il devra impérativement être mémorisé. Donc ça est mémorisé. Donc la représentation غتولي عندنا هي 0011 001110 fois 2 à la puissance moins 3. Donc c'est bon. d'abord عرفنا كيفاش نديرو la conversion d'un nombre réel en nombre binaire en général. ودرنا la représentation des nombres à virgule flottante ou la représentation des nombres à virgule fixe. Donc c'est bon. D'abord, la représentation des nombres signés par leur valeur absolue et leur signe. Donc c'est naturellement la première représentation qui vient à l'esprit. Il suffit d'affecter un bit pour le signe. يعني ملي كتكون عندنا واحد لو نومبر فيه لو سيني يعني سوا ناقص سوا زائد خاصنا نزيدوه واحد البيت تيكون ا غوش وكنعطيوه لا سيني اي داتريبيي بار كونفونسيون لا فالور كنعطيو لا فالور 0 الا كان عندنا العدد موجب ولا فالور 1 الا كان سالب. Ainsi le nombre مثلا plus 32 s'écrira dans le système binaire. هيا هذا هو 32 في البينير de la puissance 0, de la puissance 1, de la puissance 2, de la puissance 3, de la puissance 4, de la puissance 5, اللي هي 32. Donc عندنا plus غنحطو في le signe 0. ولكن في moins 32 غنحطو 32 في البينير هي هذه 0 0 0 0 0 1 إلا بدينا من droite و 1 هذه ديال السيني ناقص. Donc on a d'autres exemples. Le nombre plus 9.750 s'écrit. Donc PC شنو غيسجل لنا غياخذ الكاركتيرستيك اللي هو 100 هذا هو اللي كنا هضرنا عليه قبيله وغياخذ 100 111 اللي هو المونتيس و لو سين غيزيد واحد لو بيت ديال السين غيدير فيه اللي هو زائد غيدير فيه 0. دونك دو ميم ناقص 9.750 غياخذ 100 كاركتيرستيك المونتيس هو 111 وبالنسبه لو بيت ديال لو سين غيحط فيه واحد ديال الناقص. Alors remarque, malheureusement, cette représentation possède deux inconvénients. Cette représentation a deux inconvénients. اللي هما le nombre 0. Donc بالنسبه للنومبر 0 راه ما كنعرفوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف راه عنده deux représentations. Donc la représentation مثلا عطينا 0 غنعطيو 0 0 0 0 0 0 0 وفداك لو بيت ديال لو سين غنعطيو 0 وغنعطيو دو ميم 1. Donc sont respectivement égaux à 0 ou la moins 0. Ça 0 à محايد. L'autre inconvénient majeur est que هذا هو الماجور اللي لمدا est que cette représentation n'est pas compatible avec l'addition
هاد الريبريزونطاسيون ماشي compatible avec l'addition كيفاش ما غاديش تفهموا دابا ولكن من بعد ملي غندوزو لا بارتي سويفونت عاد غادي تبان لكم ولكن هذا هو l'inconvénient الثاني l'addition usuelle d'un nombre négatif et d'un nombre positif ملي كنديروا l'addition usuelle ديال واحد لو نومبر نيجاتيف وواحد لو نومبر بوزيتيف ne fonctionne pas ما كتفونكسيونيش دونك داكشي باش هاد الريبريزونطاسيون ماشي compatible. Voir l'opération de soustraction dans la partie suivante. C'est Chiran Choufouf la partie suivante. Donc, la partie suivante. Donc, là, tout est clair. Donc, quatrièmement, opération sur les nombres. A. L'addition. L'addition en binaire est aussi simple que l'addition en décimale. يعني نفس الحاجة تقريبا نفس l'addition اللي كنديرو في الديسيمال هي اللي كنديرو في البينير ولكن la seule différence tient dans le fait que ce ne sont que des 0 et des 1 يعني اصلا في البينير عندنا que des 0 et des 1 qui sont utilisés donc كنسميو غير des 0 et des 1. On commence par le bit de poids le plus faible en utilisant la table suivante. يعني كنبداو le bit le plus faible كنسميو مع le bit le plus faible بحال هكا. مثلا بعدا ناخذ الطابلو بعدا هو الاول عندنا واحد ا واحد لو نومبر ا واحد لو نومبر بي دونك هنا ا بلس بي وهنا لو روتوني داك الباقي داك اللي كنحتفظوا به دونك 0 بلس 0 غيعطينا 0 وداك الباقي اللي غنحتفظوا به غيبقى 0 0 بلس 1 غيعطينا 1 وغنحتفظوا ب 0 1 بلس 0 1 غنحتفظوا ب 0 1 بلس 1 0 غنحتفظوا ب 1 دونك نشوفوا هذا l'exercice. Effectuez les opérations suivantes. À côté, vérifiez en décimale. Vous vérifiez en même temps en décimale. Donc, on a 0, 0, 1, 1, 1, plus 1, 1, 0. On somme 1, plus 0, on a 1, 0 plus 1, on a 1, 0 plus 1, on a 1. Donc, هذا هو واحد. Il a donné la représentation décimale de 0, 0, 1 هو واحد. La représentation décimale de 1, 1, 0 هو 6. Donc, la représentation décimale de 1, 1, 1 هو 7. Donc, 1 plus 7. 1 plus 6 هو 7 نشوفوا الثانية 1 1 1 plus 1 0 donc 1 plus 0 1 1 plus 1 0 وغنحتفظوا بواحد 1 plus 1 0 غنحتفظوا بواحد donc 1 plus 0 عطاتنا 1 هذا الريبريزونطاسيون في الديسيمال ديالو هو 7 هذا هو 2 وهذا هو 9 donc عندنا 7 زائد 2 هي 9 donc في هذا الكا نسوميو 0 بلس 0 تعطينا 0 0 بلس 0 0 0 بلس 1 1 1 0 بلس 1 1 1 بلس 1 0 غنحتفظوا بواحد 1 بلس 0 1 1 بلس 1 0 غنحتفظوا بواحد 1 بلس 1 0 ويبقى لنا واحد غنحطوه هنايا دونك هذا هو 208 وهذا هو 92 دونك لا سوم ديالهم هي هذيك دونك 300 وهذا هو 300. D'abord, on doit B la multiplication. La tactique est la même qu'en décimale en respectant les règles suivantes. Donc, on a A, on a B, on a A fois B. Donc, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. Je vois de l'exercice. Effectuez les opérations suivantes à côté. Vérifiez en décimale. Donc, 1, 0, 1 fois 1, 0. Donc, غنشوفوا ناخذوا 0 fois 1 0 0 fois 0 0 0 fois 1 0 غنديروا هاد البوان ونبداو 1 fois 1 1 1 fois 0 0 1 fois 1 1 دونك غنسوميو نديروا هنا لا سوم 0 بلس هنا 0 0 بلس 1 1 0 بلس 0 0 1 بلس 0 1 دونك هذا هو 5 وهذا الريبريزونطاسيون ديسيمال ديالو في représentation في الديسيمال 2 دونك 5 فوا 2 نورمالمون يعطينا 10 وإلا درنا الريبريزونطاسيون ديسيمال ديال هذا راه هي 10 نيت دونك دو ميم حتى في هادو حاولوا تخدموهم وقارنوا مع الريزولطا ديالي. دابا ندوزو لسي soustraction binaire. Pour effectuer une soustraction dans le système binaire on se ramène à une addition. Bien sûr. Donc, عندنا soustraction مثلا عندنا 5 ناقص 6 غنردوها 5 بلس ناقص 6 يعني ناقص 6 هو نومبر يعني ناقصه غندخلوها في البيت ديال لو سين. Alors pour effectuer une soustraction dans le système binaire, on se ramène à une addition. La première idée est de marquer le signe du nombre de façon simple, le signe puis la représentation de sa valeur absolue. Donc
Par exemple, ainsi sur 8 bits est compris le bit de signe. Donc مثلا عندنا بليس جوج، هذه هي الريبريزونطاسيون ديالها في 8 بت، وغنزيدو داك البيت ديال لو سين، 0 ديال بليس، وهنا 1 ديال لو موان. دونك انسي دونك الا جينا بغينا نديرو واحد لا سوستراكسيون، واحد ليكزامبل ديال سوستراكسيون، غناخدو هاد لو نومبر اللي هو 3 في الديسيمال و سميتو لو سين ديالو هو البليس حيت 0. دونك وغناخدو هذا اللي هو ناقص 4، هذا 4 وهذه ديال لو سين هي ناقص. دونك مني غادي نصوميوهم غادي يعطينا 1 4 0 et 3 ans. الوغ بالنسبه 3 ناقص 4 نورمالمون خاص تعطينا ناقص 1، ولكن حنا فاش كنحولوا هذا للديسيمال عطينا ناقص 7. نورمالمون خص يخرج لنا ناقص 1 ولكن هو عطانا ناقص 7. كيف ما كتشوفوا اذا حولنا هذا يعطينا ناقص 7. ولكن نورمالمون في الحساب العادي في الديسيمال 3 ناقص 4 راه هي ناقص 1. C'est pour remédier à ces problèmes que l'on utilise la notation. Donc هذا هو البروبليم اللي هضرنا عليه من قبل. Que l'on utilise la notation en complément à 2. Donc باش نيفيتيو هاد لي بروبليم اللي غيطراو في la soustraction. Donc غنستعملوا la notation ديال complément à 2. Les nombres positifs sont représentés comme attendu avec un bit de signe à 0. Les nombres positifs ديما كيبقاو يتريبريزونطو بنفس الفاصون اللي هضرنا عليها من قبل. واخا دابا ندوزو la méthode du complément à 2. À 2, les nombres négatifs sont obtenus de la manière suivante. اش كنديرو كناخدو مثلا داك لو نومبر نيجاتيف ديالنا on complémente à 1 les bits de l'écriture binaire de sa valeur absolue. اي تنقلبو داك اللي فيه 1 كنعطيو 0 واللي فيه 0 تنعطيو 1. opération binaire non. On ajoute 1 وداك العدد ديالنا كنزيدو عليه 1 au résultat les dépassements sont ignorés. الا كان شي ديباسمون كنحيدوه يعني في 8 بيت. Les deux inconvénients précédents disparaissent alors. Donc les inconvénients اللي درنا معاهم قبيله ما كيبقاوش في لا سوستراكسيون. دونك نشوفوا ليكزامبل الاولاني عندنا 16 ناقص 6. بالنسبه ل 16 في الديسيمال ريبريزونطاسيون بينير ديالته هي 0001 0000. عندنا هنا 8 لي بيت يعني 2 على بويسونس 0 2 على بويسونس 1 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 3 2 على بويسونس 4 اللي هي 16 en binaire. Donc d'abord نديرو représentation ديال 6 ديال plus 6 في الديسيمال. plus 6 في الديسيمال هي 2 على بويسونس 1 plus 2 على بويسونس 2 en binaire. Donc d'abord ناخدو la représentation ديال moins 6 في الديسيمال. يعني غنديرو الكومبليمون ا 2 ديال زائد 6. هي هادشي اللي قالوا هنايا لي نومبر نيجاتيف. غنمشيو لو نومبر نيجاتيف غنكومبليمونطيو ا 1 لي بيت دو ليكريتور بينير. يعني هاد زائد 6 هذا هو هي لا فالور ديالته. دونك 0 غنعطيوها 1 1 غنعطيوها 0 1 غنعطيوها 0 0 غنعطيوها 1 0 غنعطيوها 1 0 غنعطيوها 1 0 غنعطيوها 1 و 0 غنعطيوها 1. نديرو الكومبليمون ديال هاد العدد كامل هو هذا. ها هو انا كاتباه هنايا. دونك وغنزيدو عليه 1. دونك هنايا درنا هاد ليطاب الاولانيه. دابا غنزيدو على داك العدد ديالنا غنزيدو عليه 1. ملي غنزيدو عليه 1 وغنصوميوهم 1 زائد 1 0 غنحتفظوا بواحد غيبقى لنا 0 زائد 1 1 0 زائد 0 0 1 زائد 0 هادو كاملين بقاو لنا وحدات. هو هاد العدد اللي عندنا هنايا. دونك موان 6 اون ديسيمال. دونك غناخدو داك لو نومبر نيجاتيف ملي غنديرو ليه هاد لي دو زيتاب غادي يولي عندنا هذا هو الكومبليمون ا 2. هذا هو العدد اللي عندنا. دونك غنصوميو هذا مع هذا. ها هي بليس 16 هذا هو العدد ديالها. هذا هو ليكيفالون ديالها في البينار. ناقص 6 ديسيمال هو هذا اون كومبليمون ا 2. دونك ملي غنصوميوهم غنلقاو هاد لو نومبر اون بينار وغنلقاو هاد لو بيت زايد على 8 اللي زايد على 8 غنلقاو فيه 1. دونك بما اننا لقينا فيه 1 يعني راه بوزيتيف حيت هو راه ديجا اون كومبليمون ا 2. تيتعكسوا من عندنا الواحد راه يعني بوزيتيف ومن عندنا الزيرو راه يعني نيجاتيف حيت هادشي مديور لي كومبليمون ا 2. دونك ملي تيكون عندنا هنا 1
اصلا عندنا هنا 16 ناقص 6 راه غيكون بوزيتيف، راه باينه غيكون بوزيتيف. دونك ملي تيولي عندنا هنا واحد راه الي بوزيتيف. دونك ما غاديش غادي ناخذوا هذا ونديروا ليه كونفيرسيون ديسيمال صافي، هذيك هي لا فالور. La retenue 9e bit est à éliminer. Ou normalement éliminer. Le résultat peut directement être converti en décimal. Quand éliminer هذا وداك le résultat كان convertir الديسيمال. هذا راه ما كيتحسبش مع الكونفرسيون. مش غاديروا دو لا بويسونس 0 دو لا بويسونس 1 دو لا بويسونس 2 دو لا بويسونس 3 دو لا بويسونس 4 دو لا بويسونس 5 6 7 هنا 8. ما محسوبش هذا كتحيدو، هذا راه غير ديال لو سين. دونك سي بون. ندوزو دابا ليكزومبل الثاني. عندنا هنايا 27 ناقص 61. دونك غناخدو 27 غنديرو عليها لا كونفرسيون هي هذه في البينار. 61 حتى هي الكونفرسيون ديالها في البينار هي هذه. دونك غناخدو داك لو نومبر نيجاتيف غنديرو ليه كومبليمون ا 2 غيعطينا هو هذا. دونك هذا غنصوميو مع هذا غيعطينا هاد لو نومبر. بالنسبه في داك في لو بيت التاسع غادي تكون عندنا 0 يعني ناقص، يعني الاشاره راها ناقصه الاشاره ناقص، وغنحولوا هذا نديروا ليه كومبليمون ا 2. هذيك هي لا فالور، هذا غنديروا ليه الكومبليمون ضروري نديروا لهذا الكومبليمون ا 2. هذاك هو الريزولطا فينال. هيا il n'y a pas de retenue، يعني ما كاينش الغوتوني حيت هذا زيرو اصلا غير زدتو انا راه ما كاينش الغوتوني. لو ريزولطا اي نيجاتيف. دونك لو ريزولطا نيجاتيف. دونك غنبداو نحطو الناقص اي كودي اون كومبليمون ا 2. راه مكودي اون كومبليمون ا 2. pour avoir l'équivalent décimal il faut le complémenter à nouveau. يعني غنعاودو نكومبليمونتيو وغنلقاو ناقص 34. دونك كاين هاد ليكزيرسيس هنايا، كاين هاد ليكزيرسيس حاولوا تخدموه هنا. قال لك دوني لو كومبليمون ا 2 دي نومبر بينير سويفون. هذا حاولوا ديروا الكومبليمون ا 2 ديال هذا النومبر والكومبليمون ا 2 ديال هذا النومبر. وقال لك بي ا بارتير دي ريزولطا بريسيدون effectuer les soustractions. دونك دير سوستراكسيون بين هذا وهذا، يعني خدموا هادشي وقارنوه مع الريزولطا اللي لقيت انايا. نعاود نشرح هاد الكومبليمون ا 2 حيت بزاف الناس تيبقاو يغلطوا فيه. دونك في لا سوستراكسيون كيكون عندنا واحد العدد ناقص واحد العدد اخر، كناخذوا داك لو نومبر بوزيتيف كنحولوه مثلا هنايا هاد لو نومبر بوزيتيف كنحولوه لبينار عادي جدا بحال كما قلنا من قبل. وداك لو نومبر نيجاتيف كناخذوا لا فالور ابسولو ديالتو اللي هي مثلا هنا هو راه ناقص 6. ناخذوا لا فالور ابسولو اللي هي 6 غنديروها في البينار وغناخذوا داك. يعني علاش خدينا بالضبط 6 حيت 6 هو لو نومبر نيجاتيف هو اللي غنديروا ليه الكومبليمون ا 2. دونك مثلا تكون عندنا واحد لا سوستراكسيون تكون عندنا واحد لو نومبر بوزيتيف وتكون عندنا واحد لو نومبر مصومي مع واحد لو نومبر نيجاتيف. غناخذوا داك لو نومبر بوزيتيف وغنريبريزونطيوه في البينار عادي، وداك لو نومبر نيجاتيف غناخذوا لا فالور ابسولو ديالتو وغنريبريزونطيوها في البينار عاد بحال هاد 6. بحال هنا مثلا ناقص 6 خدينا 6 ريبريزونطيناها في البينار. غادي نديرو غنديرو الكومبليمون ديال هاد لو نومبر كامل. يعني 0 غنحولوه واحد وواحد غنحولوه زيرو. الزيرويات كاملين غنحولوهم وحدات ووحدات غنحولوهم زيرويات، وداك العدد اللي غنلقاو غنزيدو عليه واحد. دونك ومن غنزيدو عليه واحد داك لو نومبر فينال هذاك هو اللي غنصوميوه مع لو نومبر بوزيتيف. بحال مثلا هنا عندنا 16 غنديروا ليها لا كونفرسيون اون بينار هي هذه. دونك ناقص 6 هي اللي غنديروا لها الكومبليمون ا 2. دونك غناخذوا 6 غنديروا ليها لا كونفرسيون في البينار اللي هي هذه. غنشدوا هذا غنزيدوا عليه غنحولوا الزيرويات لوحدات والوحدات للزيرويات غنلقاو هاد العدد. دونك غنزيدوا عليه واحد غنلقاو هذا هو الكومبليمون ا 2 ديال موان 6. دونك غنصوميو هذا مع هذا ها هي هنايا وغادي نلقاو واحد الريزولطا. دونك غنلقاو بيت واحد لو بيت زايد التاسع. دونك فاش كنلقاو دونك هنايا في لا سوستراكسيون
فاش نلقاو واحد راه هي الزائد والزيرو راه هي ناقص دونك معكوسين ماشي بحال قبيله كانت قبيله واحد هي ناقص والزيرو هي زائد دونك هنا معكوسين هنايا لقينا واحد هذا هو داك اللي زايد داك هو ديال لو سيني دونك كنحيدوه هو ما كنحسبوش غير هذاك غير كيبين لنا لو سيني اما ما كيدخلش في الحساب مع هادو دونك غير كناخذوا بلو سيني وكنضربوا عليه كنشطبوا عليه وكناخذوا هاد العدد وكنديروا ليه كونفيرسيون اون بينير وصافي هذاك هو الريزولطا فينال دونك اين فوا لقاو واحد هنايا في لو بيت التاسع واحد غناخذوا داك العدد اللي من مور نشطبوا عليه وناخذوا داك العدد اللي بقى لينا ونديروا ليه كونفيرسيون اون ديسيمال ديريكتومون واخا دابا في هاد ليكزامبل الثاني مثلا عندنا 27 شنو غنديروا ليها هادي بوزيتيف غنديروا لها كونفيرسيون اون بينير وغنحطوها هنايا دونك هذا هو لي نيجاتيف غناخذوا لا فالور ابسولي ديالته اللي هي 61 وغنديروا لها كونفيرسيون اون بينير اللي هي هذه وغنديروا لها الكومبليمون هذا العدد كامل غنديروا ليه الكومبليمون يعني الوحدات تنقلبهم زيرويات والزيرويات تنقلبهم وحدات وهذاك لو نومبر اللي عطينا غنزيدوا عليه واحد والريزولطا فينال ديال لاديسيون ديال هذا العدد مع واحد غادي يعطينا هو هذا اون كومبليمون هادو دونك غناخذوا هذا اللي هذا هو 27 اون بينير وغنزيدوا عليه الكومبليمون هادو ديال ناقص 61 وغيعطينا هذا الريزولطا دونك هنايا ما الى هنايا غيكون عندنا زيرو حيت ما عندنا والو هنايا في داك لو 9 بيت دونك بما ان عندنا زيرو يعني عندنا ناقص كنحطوا ناقص وهاد لو نومبر ما كنكونفيرشيوش ديريكتومون ملي يكون عندنا زيرو هاد لو نومبر ما كنكونفيرشيوش ديريكتومون كنديروا له الكومبليمون هادو عاد كنكونفيرشيو هادشي اللي قالنا هنايا complément à 2 pour avoir l'équivalent décimal il faut le complémenter à nouveau كنكومبليمونطيو ا نوفو يعني 0 غنعطيوها واحد غنعطيوها 0 واحد غنعطيوها 0 واحد غنعطيوها 0 واحد غنعطيوها 0 0 غنعطيوها واحد غنعطيوها 0 واحد غنعطيوها 0 وداك العدد اللي غنلقاو غنزيدو عليه واحد وداك الريزولطا فينال راه غيعطينا هو هذا وغنديروا لي كونفيرسيون ديسيمال اللي هو ناقص 34 دونك فهمتوني هنايا D'abord, une nouvelle section, les codage et représentation des caractères. Alors, un caractère peut être une lettre, un chiffre, une ponctuation, ou là, tout autre symbole accessible via les touches de votre clavier, etc. Dans un ordinateur, l'information n'est qu'une suite de bits. Et information aura une suite de bits. On choisit donc de coder chacun des caractères par une représentation binaire. يعني دوك لي كاركتير اللي عندنا في الكلافي ديالنا راه البيسي كي كونفيرشيهم للبينير يعني كيفهموا بالبينير يعني ملي كطابي واحد مثلا واحد ا ولا بي ولا سي راه البيسي كيفهموا غير بالبينير. Alors ندوزو لو كود ASCII. Le code ASCII utilise 7 bits pour coder les données. Il permet donc 7 bits شنو غتخلينا permet de coder 128 caractères donc عندنا في الكود في لا طابل ديال الكود ASCII غيكون عندنا 128 caractères. En pratique les ordinateurs travaillent presque tout sur des multiples de 8 bits ديال لوكتي يعني هو نورمالمون غيالمون لي اورديناتور كيخدموها بلي زوكتي 8 bits. Chacun des 128 caractères ASCII est donc codé par un octet يعني كتكودا بلوكتي dont le 8e bit et نعطيوه 0 دونك في هاد لا طابل هادي هي لا طابل دي كود ASCII. هنا اي كاركتير غتلقاو ليكيفالون ديالو في الكونفيرسيون ديالو في لا باز 16 وفي لا باز 10. On remarque aussi que les chiffres sont présents dans la table ASCII. يعني غنشوفوا هنايا حتى لي chiffres حتى هما كاينين في لا table ASCII. Ce sont des caractères comme les autres. Le code ASCII مثلا ناخذ exemple le code ASCII ديال واحد هو 49 لا باز 10. Deuxièmement, codage ASCII étendu.
La nécessité de représenter des textes comportant des caractères non présents dans la table ASCII, tels ceux de l'alphabet latin utilisés en français, comme A, بحال هاد A ou هاد E ou هاد C, impose l'utilisation d'un autre codage que l'ASCII. Donc l'ASCII ما كافيناش, خصنا واحد l'autre codage. Plusieurs propositions de codage coexistent. Afin de faciliter les choses, ces propositions sont des extensions du codage ASCII. Le codage des caractères présents dans la table ASCII est conservé. On le codage de la table ASCII. Le principe du codage de chacun des caractères sur un octet est conservé. Mais le 8e bit de l'octet vont être utilisés. داك البيت الثامن غادي تستعمل وداكشي اللي غيخلينا يزيد عندنا 128 caractères supplémentaires. Cela permet de coder donc كتولي عندنا 2 à la puissance 8 اللي هي 256 وقبيله كانت عندنا 128 donc 128 caractères supplémentaires اللي تزادتنا. Troisièmement, l'Unicode. À l'évidence, 256 caractères ne suffisent pas pour représenter les lettres de tous les alphabets utilisés. Pensons au russe, à l'hébreu, etc. Un nouveau standard a été introduit, l'Unicode. L'Unicode est publié par l'Unicode Consortium, une organisation à but non lucratif. Quelques membres, Adobe, Apple, Google, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sun, Verizon, Yahoo. La table Unicode comporte la définition de près de 500,000 caractères. Il existe plusieurs standards supportés par l'Unicode Consortium ou par l'ISO. A. UTF-8. Dans l'UTF-8, tous les caractères sont encodés sur des unités de 8 bits, 4 unités au maximum. UTF-16, dans l'UTF-16, chaque caractère est codé sur une suite de 1 ou 2 mots de 16 bits. l'UTF-32 est un codage des caractères où chaque caractère est codé sur un mot de 32 bits. Donc, quand on veut décoder un texte, il est important de savoir quel est le codage utilisé pour décoder proprement les caractères. Voir Wikipédia pour avoir plus de documentation sur l'encodage des caractères. Finalement, عندنا التدي حاولوا تخدموه ولا ضروري خصكم تخدموه باش في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحط لكم كوريكسيون ديال هاد التدي.